মঙ্গলবার লোকসভায় এক দেশ এক নির্বাচন সংক্রান্ত বিল পেশ হতেই সরকারের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সরব গোটা বিরোধী শিবির। বিল পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলেন, সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দিয়েছে। संविधान का अनुच्छेद 327 है, ये सदन को विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का जो अधिकार देता है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। পাল্টা তৃণমূলের পক্ষ থেকে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলা হয়, এর আগেও এই সরকারের একাধিক আইন সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিয়েছে। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream, nothing more than that. This government has brought constitutional amendment, National Judicial Appointment Bill. It was passed. It has been struck down by the Supreme Court because it is hit the basic structure of the Constitution. There are so many amendments I have had. Sir, this bill we are opposing for introduction, and at the same time, sir, when you will take into consider, kindly take a division. We want to oppose and we will show you our strength. মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সর্বশক্তি দিয়ে এই বিলের বিরোধিতা করবে তাঁর দল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এই বিলকে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী ও সংবিধান বিরোধী বলা হয়। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. आज जो एक मुल्क एक चुनाव का विधेयक सरकार लेके आई है, ये गैर संवैधानिक है, जो संघीय ढांचा है उसके खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसके खिलाफ है, और आज जो सदन के समक्ष बिल प्रस्तुत किया गया, विधेयक प्रस्तुत किया गया, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এই বছরেই আলাদা করে 4টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়, লাগাতার নির্বাচনের চক্রে রাজ্যগুলি ঘুরে চলেছে। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। उनको ये विषय 20-25 साल से पेंडिंग था। कितना बार लॉ कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का आग्रह था, बाकी पॉलिटिकल थिंकर्स का आग्रह था। ये बात बार बार आती थी कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक बार चुनाव होना चाहिए। इस साल देखो, चुनाव हरियाणा का, फिर चुनाव महाराष्ट्र का, फिर चुनाव आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स का, फिर चुनाव झारखंड का, अब हो रहा है दिल्ली का, 4-5 महीने में होगा बिहार का। तो देश हमेशा चुनाव के साइकिल में घूमता रहता है। পাল্টা আম আদমি পার্টির কটাক্ষ, যারা 4টে রাজ্যে একসঙ্গে নির্বাচন করতে পারে না, তারা গোটা দেশে একসঙ্গে নির্বাচন করবে। वन नेशन वन इलेक्शन ये लोग कैसे करा सकते हैं? अभी आपने देखा, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव था, 2-3 महीने का अंतर था। जब ये 4 स्टेट का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा लेंगे? दूसरी बात क्या है, इस देश में कोई भी बड़ा से बड़ा राजनेता हो, वो किस बात से डरता है? चुनाव से डरता है। एक बार चुनाव जीत जाएंगे, फिर सिलेंडर 5,000 रुपए का कर दिया, पेट्रोल 200 रुपए का कर दिया, आप चिल्लाते रहिए, लाठियों से पिटवा के आपको घर बिठा देंगे। এক দেশ এক নির্বাচনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে 2024 সালের 1 সেপ্টেম্বর একটি কমিটি তৈরি করা হয়। দেশের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে সেই কমিটি 6.5 মাস পর গত 16ই মার্চ বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে প্রায় 18,000 পাতার রিপোর্ট তুলে দেয়। গত সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই বিলটি অনুমোদিত হয়ে যাওয়ায় সংসদের চলতি অধিবেশনেই সরকার বিলটি পেশ করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। তবে বিরোধীদের দাবি মেনে বিলটিকে আলোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
জেপিসির রিপোর্ট সংসদে পেশ হলে তারপর বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য সংসদে চূড়ান্ত পর্বের আলোচনা ও ভোটাভুটি হবে। নিউজ টাইম।